बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त तहरीक लबैक की जो सोशल मीडिया है वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है। उन्होंने दोनों महाज संभाले हुए हैं। पहले तो वो पीटीआई की जो आखिरी कॉल है उसके ऊपर वो यानी बिजी थे, मसरूफ़ थे, लेकिन बाद में जो उज़्मा बुखारी ने चवली मारी है तो अब जो तहरीक लबैक की सोशल मीडिया है वो दोनों तरफ से महाज संभाला हुआ है और दोनों तरफ से वो मुंह तोड़ जवाब दे रही है। लेकिन जो उज़्मा बुखारी ने चबली मारी है उसके ऊपर भी कल मैंने जिक्र किया है कि ठीक है उसकी क्लास लेनी चाहिए, लेकिन इतना संजीदा नहीं लेना चाहिए कि ऐसी वो बातें कर जाते हैं जो सियासी लोग होते हैं। अगर वो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि फवाद चौधरी करते थे, उसके अलावा शेख रशीद हो गया, शबाज गिल हो गया, उन्होंने बड़ी बड़े मारे थी, लेकिन आज वो कहाँ किस हालत में है। तो इसको मेरा ख्याल है कोई इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। हाँ, उनको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहिए। जो नून लीग की सोशल मीडिया है उसको मालूम होना चाहिए कि आपका पल्ला किन लोगों से पड़ा हुआ है, वो तो ठीक है। लेकिन जो पीटीआई के लोग हैं ना वो तहरीक लबैक के ऊपर गुस्सा निकाल रहे हैं। ज़ाहिर है तहरीक लबैक वाले पीटीआई की मुखालफत कर रहे हैं, तो इनकी मुखालफत तो समझ में आती है कि यार तहरीक लबैक के ऊपर पीटीआई ने बहुत जुल्म किया था। आज उनके साथ जो हो रहा है वो ज़ाहिर है उन्होंने खुशी का इज़हार करना है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूं कि जो पीटीआई के इस वक्त सोशल मीडिया वाले हैं वो तहरीक लबैक के ऊपर क्यों यानी कि गुस्सा निकाल रहे हैं, उसकी मैं एक आप लोगों को मिसाल देता हूं। अभी तक थोड़ी देर पहले फिर धरने के ऊपर बात करेंगे कि हुकूमत यानी कि अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारने के जा रही है। तहरीक इंसाफ के कारकुन जा रहे हैं, जितने भी हैं वो जा रहे हैं। रस्ते में उन्होंने जो अटक पुल था वो क्रॉस कर लिया, कट्टी पहाड़ी उन्होंने क्रॉस कर ली। आगे बहुत बड़ी रुकावट है इनकी 26 नंबर चुंगी में, डी चौक में पहुंचते हैं क्या होता है। लेकिन हुकूमत अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारने जा रही है। या तो वो लाइल्मी में बोहकलाट में कदम उठाने जा रही है जो उसको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, या वो एक साजिश कर रही है कि एक बार ही यानी कि हम बड़ा नुकसान उठा कर लें और ताकि इन पीटीआई वालों से जान छूट जाए। वो उसके ऊपर भी बात करेंगे। और जहां बात आती है दिलेरी की, तो 5 मिसालें मैं आप लोगों के सामने तहरीक लबैक के कारकुनों की दिलेरी की दूं जो पाकिस्तान की तारीख में कहीं भी नहीं मिलती सियासी तौर पर, वो भी आप लोगों के सामने रखना है। नाज़रीन, बात करते हैं कि इस टाइम जो पीटीआई के लोग हैं ना, मैंने थोड़ी देर पहले फेसबुक में एक पोस्ट की थी, क्योंकि तहरीक इंसाफ के कारकुनों को जब कहा जाए कि भाई आप लोगों ने भी तहरीक लबैक के ऊपर जुल्म किया था, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। तो वो कहते हैं कि भाई ये हम तो नहीं थे, आपको मालूम है ये तो एस्टेब्लिशमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट कराती है। ठीक है, इमरान खान गलत था, उस टाइम एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे चलता था, हम गलती मानते हैं। लेकिन आपके असल जो मुजरिम है ना वो कौन है? वो है फौजी हैं, यानी एस्टेब्लिशमेंट है। हम जो सियासी लोग हैं वो नहीं हैं। तो मैंने पोस्ट की कि मैं कहा भाई चलो आप जिस तरह कहते हैं उसी तरह कर लेते हैं, जैसे आपकी मर्जी, हम उसी के ऊपर बात कर लेते हैं कि जब तहरीक लबैक के ऊपर जुल्म हो रहा था और जुल्म कर रही थी पीटीआई और करवा रही थी एस्टेब्लिशमेंट, पीटीआई के बकौल पीटीआई वाले ऐसे कहते हैं कि करवाने वाली एस्टेब्लिशमेंट थी, करने वाली इमरान खान की हुकूमत थी, और जिनके ऊपर जुल्म हो रहा था वो तहरीक लबैक के कारकुन थे। अंदरूनी तौर पर नून लीग पीटीआई के साथ थी, लेकिन ज़ाहिरी सूरत में वो तमाशाई बनी हुई थी। ये तो किस वक्त इमरान खान के दौर की हुकूमत है, और ऐसा कौन बोलते हैं? यूथी बोलते हैं। तो मैंने कहा है चलो ठीक है यार, अगर आप ऐसा कहते हैं तो ऐसा ही कर लेते हैं। इस वक्त करवा कौन रही है? फौज। कर कौन रहा है? नून लीग। जलील कौन हो रहा है? जुल्म किसके ऊपर हो रहा है? पीटीआई के ऊपर हो रहा है। तो बर्दाश्त करो भाई। आप लबैक वालों को क्यों गाली निकालते हो? लबैक वाले तो तमाशा ही है, तो आपको लबैक वालों के खिलाफ क्यों बोल रहे हो? तो जब मैंने ये पोस्ट की तो नीचे से मेरा एक दोस्त है पीटीआई का, उसने मुझे एक कमेंट करके कहता है कि भाई आप तो मजहबी लोग हो, आप तो दीनी लोग हो। दीन क्या कहता है? यानी कि वो इससे दीन को रिलेटेड कर रहे हैं कि भाई इस वक्त हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है, तो दीन तो ये नहीं कहता है कि जहां जुल्म हो रहा है आप खामोश होकर बैठें। तो मैंने उसको इतना जबरदस्त कमेंट किया, फिर वो दुम दबा के भागा। जब उसने कमेंट किया कि भाई चलो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन दीन क्या कहता है? आप तो दीनी लोग हैं। तो मैंने कहा है कि दीन कहता है कि यहूदो नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते, और इमरान खान ऐसी शख्सियत है कि जिसकी रिहाई के लिए सबसे ज्यादा जिसने आवाज उठाई वो अमेरिका, इसराइल, कनाडा और फ्रांस ने उठाई है।
اور جس کے لیے فرانس اسرائیل آواز اٹھا رہا ہے وہ شخص امت مسلمہ کا لیڈر نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کو زیادہ فکر ہے عمران خان کی۔ تو دین اس لیے کہتا ہے کہ جو یہود و نصارہ جن کے دوست ہیں وہ کبھی مسلمان نہیں، یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہو سکتے ہیں، تو پھر وہ دم دبا کے بھاگ گیا۔ ان کو اپنی زبان میں جواب دینا چاہیے۔ بلکہ آپ ناظرین بات کرتے ہیں کہ جو حکومت اپنے پاؤں کے اوپر کلہاڑی مار رہی ہے کہ اب کارکن تو جا رہے ہیں، حکومت کوشش کر رہی ہے مذاکرات کی۔ اب حکومت کا کیا ارادہ ہے؟ اگر اس وقت مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں، ڈیل ہوتی ہے، یا ان کی لیڈرشپ قیادت جو ہے پی ٹی آئی کی وہ بک جاتی ہے، کمپرومائز ہو جاتی ہے، تو اتنا غصہ پی ٹی آئی کے کارکنوں میں ہے کہ انہوں نے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے توڑ پھوڑ شروع کر دینی ہے، یعنی کہ انہوں نے فساد شروع کر دینا ہے۔ اچھا فساد تو ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی، پھر اس کے بعد دوبارہ کارکن نہیں نکلیں گے اگر اس بار جو قیادت ہے وہ واپس مڑتی ہے۔ اب قیادت کتنے دیر تک رکی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ان کو جانے دینا چاہیے، ڈی چوک تک جانے دینا، وہاں پہنچ جائیں گے، پیچھے رستے سنبھال لینے چاہیے پولیس کو، جو نئے قافلے ہیں ان کو گرفتار کریں، ان کو بگائیں اور ان کو بیٹھنے دیں، بیٹھیں گے نا 10 دن 12 دن 15 دن بیٹھیں گے، پھر وہ چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ جو مذاکرات چل رہے ہیں، کیونکہ ابھی گوہر علی خان اور بیرسٹر سیف عمران خان سے ملاقات کر کے آئے، جو آج ملاقات کا دن نہیں تھا، تو ضروری یہ مذاکرات کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں، لیکن ابھی تک تو یہ ڈی چوک پہنچی نہیں ہے۔ ڈی چوک ایک کارکن بھی پی ٹی آئی کا نہیں پہنچا ہے، جو پہنچتا ہے وہ گرفتار کر لیتے ہیں۔ حالات تو کشیدہ ہوں گے، عمران خان تو رہا نہیں ہوتا ہے، یہ تو کنفرم ہے، یہ کچھ بھی کر لیں عمران خان رہا نہیں ہوتا ہے۔ ناظرین، جو سوشل میڈیا کے اوپر تحریک لبیک کے کارکنوں کے اوپر الزام لگتا ہے، کوئی ایسی باتیں کرتے ہیں، تو جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں نا وہ اچھا نون لیگ کی تو بات بھی نہیں کرتے۔ نون لیگ والے سوشل میڈیا میں سیدھے سادے لوگ ہیں، ان کو کیا معلوم ہے، کچھ بھی معلوم نہیں ہے، وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ جو اصل تکلیف ہوتی ہے نا وہ ان کو یوتھیوں کو زیادہ ہوتی ہے، تو وہ بڑی بڑی دلیری کی باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم دلیر ہیں، ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم جان دینے کے لیے حاضر ہیں۔ تو ان کے لیے عرض ہے میرے بھائی، خدا کے لیے تھوڑا مطالعہ ہی کر لیا کرو۔ پاکستان کی تاریخ میں، موجودہ تاریخ میں عمران خان کے ادوار کی بات کر لیں تو تحریک لبیک کا کارکن تھا جس نے وزیر اعظم عمران جو نواز شریف تھا اس کو جوتی ماری تھی، اور وہ کون تھا؟ وہ تحریک لبیک کا کارکن تھا۔ اور جس نے احسن اقبال کے اوپر گولی چلائی تھی وہ کون تھا؟ وہ تحریک لبیک کا تھا۔ اور جو اس ٹائم وزیر دفاع تھے خواجہ آصف، اس کے منہ کے اوپر سیاہی جس نے پھینکی تھی وہ تحریک لبیک کا تھا۔ سمجھ آنی چاہیے۔ اس کے علاوہ حاضر سر قاضی چیف جسٹس کی سر کی جو قیمت لگائی تھی وہ کون تھا؟ وہ تحریک لبیک کا اہم عہدیدار تھا۔ اس کے علاوہ قاضی فیضیسہ کو منہ کے اوپر حاضر سروس دوران سروس اس کو منہ کے اوپر لانتی کہا، کس نے کہا؟ تحریک لبیک کے کارکن نے کہا ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے بند کمرے میں فیک آئی ڈی میں ان نون نمبر پہ کسی کو گالی نکالنا آسان ہے، سینہ تان کے سامنے کسی کے منہ کے اوپر بات کرنا وہ ناچنے والیوں کے کام نہیں ہے۔ کہ اب جو باتیں کرتے ہیں کہ جی تحریک لبیک دہشت گردی کا الزام نون لیگ لگا رہی ہے، ہاں تو اس کو بھول گئے عظمیٰ بخاری کو کہ یہ خود کہتی تھی کہ نواز شریف راہ کا ایجنٹ ہے، نہ ان کا کوئی دین ہے نہ ان کا کوئی ایمان ہے۔ لیکن حقیقت میں بات حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی ٹھیک ہے کہ ہم تو دہشت گرد نہیں ہیں، لیکن جب ہم دہشت گردی پہ اتر آ گئے نا تو پھر سب کو نانی یاد کرا دیں گے۔ لیکن برکت ناظرین، صحیح اس ٹائم اگر میں دیکھتا ہوں نا تو سوشل میڈیا جو کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں تحریک لبیک والے۔ اب اچھا ایک تھوڑی اور بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے اوپر، وہ اتنے بھولے بھالے ہیں کہ عمران ریاض، جو اصل بات میں کرنی تھی، عمران ریاض بھول گیا کہ کل اس کا جو علی امین گنڈا پور ہے، علی امین گنڈا پور پیشاب کرنے کے لیے جا رہا تھا کسی ریسٹ ایریے میں، برہان سائڈ میں، جو راولپنڈی سے پشاور موٹر وے ہے نا اس کے اوپر، تو ریسٹ ایریے میں جب قافلہ رکا تو علی امین گنڈا پور کہتا ہے کہ مجھے پیشاب کرنا ہے، اور کارکنوں نے کہا ہے کہ خبردار آپ نہیں جا سکتے، ہمیں آپ کے اوپر یقین نہیں ہے، آپ بھاگ جائیں گے۔ لیکن قومی یوتھ کے سربراہ، جھوٹوں کے سردار عمران ریاض منافق نے اس کے اوپر کیا تجزیہ کیا، یہ سنو پھر آگے بات کرتے ہیں۔
गंडापुर साहब ने अपनी गाड़ी से उतर के सिर्फ वॉशरूम तक जाना चाह रहे थे तो कारकुनों ने उनको घेर लिया और कारकुन बिल्कुल अली अमीन गंडापुर को किसी खतरे में भेजने के लिए तैयार नहीं है। यानी पिछली मर्तबा अली अमीन गंडापुर कारकुनों से दूर हुए थे और फिर बड़ी देर तक के लिए दूर हो गए थे, फिर वो ऐसी मुसीबत में फंस गए थे कि उन्हें पहाड़ क्रॉस करने पड़े, पता नहीं कितने जिले क्रॉस करने पड़े, बड़ी मुश्किलात थी। लेकिन अब कारकुन जो है वो अली अमीन गंडापुर को किसी मुश्किल में नहीं जाने दे रहे। जब कौम यूथ हो, मानने वाले गधे हों, मानने वाले भेड़ बकरियों, तो आप कुछ भी बोल दें। ये क्या कहता है कि कारकुन कहते थे कि अली अमीन हम आपको अकेला नहीं छोड़ते, आप अगवा हो जाएंगे। वो भाई वो रेस्ट एरिया था, वो केपीके का एरिया था, वहां आपके मुकाबले लाखों की तादाद में कारकुन थे, तो उसके साथ 20-25 चले जाते ना बाथरूम तक, मस्जिद तक चले जाते कि खबरदार कोई भी हमारे और गए। तो सीधी बात क्यों नहीं करते कि कारकुनों को एतबार भी नहीं है। कारकुन इसलिए नहीं उसको भेज रहे थे कि ये अगवा हो जाएगा, कारकुन ये समझते थे कि ये भाग जाएगा दुम दबा के, इसकी आदत है भागने की। और ये चूतियों को क्या कह रहा है कि नहीं जी, कारकुन कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि यार ये अकेला हम इसको नहीं भेजते कि अगवा हो जाएगा। वो भी छोटा सा यार, छोटी सी जगह है रेस्ट एरिया का, कितना होता है एक रेस्ट एरिया, और कितना बड़ा काफिला था, तो चले जाते ना गनमैन इसके साथ 2-3 चले जाते। वो जो टॉयलेट बाथरूम थे उसको कंट्रोल संभाल लेते, भाई हाँ जाओ आप रफे हाजिर, जो भी कुछ भी करना करो, नमाज पढ़ो फिर आ जाओ। नहीं, असल बात क्या है कि कारकुनों का एतबार अली अमीन क्या पूरी क़यादत से उठ चुका है। इसलिए अब जो काफिले को लीड कर रही है, जो सामने आई है, वो बुशरा बीबी है, और वो इस टाइम काफिले को अली अमीन गंडापुर से ज्यादा लीड कर रही है। बरकत देखते हैं नाजरीन, गेम तो कुछ ना कुछ होगी, हालात तो खराब होंगे, क्या करें, ऐसा ही चलता आ रहा है हमारे मुल्क में। और जब तक हम तो लास्ट में यही कहते हैं कि पाकिस्तान का वैध हल भी शरी निज़ाम है, जब तक पाकिस्तान में शरी निज़ाम नहीं आता तो पाकिस्तान में ऐसा ही चलेगा। बरकत देखते हैं नाज़रीन क्या होता है। रब्बी परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।